आमे केतेक रागरे केते गोटे प्रबंध बा गीत शिखुचे बा शिखीचे एवं गाउचे मध्य ये सबू जहाँ कि प्रबंध बा जो गीत मान आम बर्तमान चर्चा करुचे यार गोटे वैशिष्ट्य है जे आम ये सबू गीत गुड़ी को बा सबू प्रबंध गुड़ी को गोटे निर्दिष्ट निर्दिष्ट रागरे आम शिखुचे बा चर्चा करुचे कारण रागर गोटे लक्षण अच्छी रागर गोटे परिचय अच्छी एवं जिते बड़े आम जो गीत को शिखुचे से परिचय भितर से रागर से स्वर भितर ही आम गाउचे बा शिखुचे तेणु यही प्रकार जो रागरे शिखुथिबा प्रबंध बा गीत मान को गोटे श्रेणीभुक्त करवा तार गोटे नामकरण हम ताले ए प्रकार प्रबंध बा ए प्रकार गायन को आम कहू रागांग प्रबंध। तेणु रागांग प्रबंध माने साधारण कथा रागरे गाउचु राग अंगरे गाउचु रागांग प्रबंध एथिरे किसी आश्चर्य हबार नहीं। तेबे ई किसी गोटे नुआ कथा नुह आम परंपरा रे आमे जदि देखिबा आम गायन शैली आम परंपरा रे जो माने गुरु माने पूर्वपुरुष माने गाउथिले जेमति भारे गाउथिले ता भितरे एमिति प्रकार वैशिष्ट्य थिला ताकू जो माने चिंता करुचंती आमे जो माने भावुचु जे तार गोटे सिस्टमेटिक बा विधिबद्ध भाव में चर्चा और शिक्षा हवा दरकार से गोटे नामकरण होची रागांग प्रबंध। ताले स्वाभाविक गोटे प्रश्न आसो आउ कि प्रबंध अच्छी आम जदि से विषय आउ कि प्रबंध अच्छी बोली मुझे कहबी ताले टिके पछकु जीवा गोटे साधारण प्रश्न ओडिसी संगीत रे आम कौन गाऊ गीत गाऊ भूल उत्तर ओडिसी गाऊ ताकू भी ठीक भाव ठीक कही हेनी से कथाटा हूँ कौन ना आम जिते बड़े ओडिसी संगीत माने ओडिसी संगीत पद्धति रे गोटे सब बड़े आमको विचार बुझा पड़ो जो आम ओडिसी संगीत कथा हूँ सी गोटे संपूर्ण बा सामग्रिक भाव गोटे पद्धतिर कथा आसुची तेणु ये ओडिसी संगीत पद्धति आम कौन गाऊ सी आसो ओडिसी समस्ते कहीदेवे ओडिसी छांद चंपू भजन जनाण चौतीसा गीत गोविंद अन्यान्य जो माने अभ्यास बा साधना पे अच्छी स्वरमालिका लक्षण गीत ये गोटे गोटे विभाग बा गोटे गोटे श्रेणी बा संगीत भाषा रे गोटे गोटे पर्याय एवं ये जो ताकू आम कहूँ प्रबंध पर्याय कौन कौन प्रबंध आम गाउचु एवं ता भितरे मु जेते जहाँ कहली सब नाम भितर ओडिसीटा हूँ आमर प्रथम पर्याय बा प्रथम श्रेणी ये अन्यान्य श्रेणी बा अन्यान्य विभाग ठारू टिके बेसी व्यापक कारण ओडिसी ना कहबू माने गोटे ओडिसी माने गोटे निर्दिष्ट किछि गीत बा निर्दिष्ट गोटे संगीत को ही बुझाए स्वाभाविक कथा आम प्राचीन कवि माने सहस्राधिक ओडिसी गीत लिखि जाइछन्ति एवं आमे शह शह वर्षर परंपरा रे आम राज्य रे यह गाइबा मध्य होउछि एई ओडिसी गीत मान गाइबा भितरे बेस किछि लक्षण संगीत दृष्टिकोण देखा जाए गायन कला रे केमतिका जमति किछि गीत आमे गाउचु बहुत राग प्रधान भाव में आमे गाउचु माने आम परंपरा भी गाउथिले बहुत नजर मिलिबो किछि गीत अच्छी जे आमे ताकू टिके सॉफ्ट अंगरे भाव अंगरे गाउचु एमिति सब से गीतर धर्म को नेइकिरी आमे ओडिसी संगीत जो ओडिसी पर्याय कुहागला तार चारि गोटी विभागीकरण बा वर्गीकरण कराई से हला कौन ना ओडिसी ध्रुवपद अंग पर्याय ओडिसी राग अंग पर्याय पुणे ओडिसी नाट्य अंग पर्याय एवं ये जो ध्रुवपद अंग राग अंग ओडिसी भाव अंग एवं नाट्य अंग ये गीतर धर्म संगे संगे गायनर वैशिष्ट्य अनुसार कराही एवं से हिसाब रे आमे परिवेषण कले भी ताहा स्वतंत्र लागिबो शिखिला बेले भी निश्चित भाव में स्वतंत्र लागिबो
तेणु आम परवर्ती समय आमर जो संपूर्ण पर्याय तापर पुणी चंपू कथा अच्छी छांद कथा अच्छी चौतीसा कथा अच्छी प्रत्येकटी पर्यायर इतिहास अच्छी परंपरा अच्छी वैशिष्ट्य अच्छी उभय तार साहित्य बा काव्यिक दृष्टिकोण एवं सांगीतिक दृष्टिकोण ये समस्त कथा आम निश्चित भाव में परवर्ती समय को समय आम आलोचना करवा एवं ओडिसी कथा भी जहाँ कहली ओडिसी पर्यायर जो चारोटी वर्गीकरण ओडिसी ध्रुवपद अंग ओडिसी राग अंग ओडिसी भाव अंग एवं ओडिसी नाट्य अंग ये भी गोटे गोटे जो अंगर जो प्राधान्य बा वैशिष्ट्य बा गायन शैली केमती गाइबा केमती न गाइबा ए विषय मध्य परवर्ती पर्यायर गोटे पर गोटे आम क्रमान्वय आलोचना करवा। आज आपाततः जो ओडिसी कहीं आम कहूँ जे ओडिसी केवल रागरे आम बर्तमान शिक्षा चली तेणु से राग अंग बा रागांग प्रबंध से पर्यायर बा से रागांग प्रबंध पर्यायर कौन वैशिष्ट्य तार आरंभ कौटी शेष कौटी तेणु ये सब विषय आम आज विशद भाव आलोचना करवा। आमे कथा होतले ओडिसी रागांग प्रबंध पर्याय। प्रथम कथा है राग शब्दटा आसुची तेणु जो राग शब्द आसे सेतेबेले सबकिछि शुद्धतार कथा आसे अर्थात रागटा शुद्ध भाव में गाइबू कि तू कौन शुद्ध भाव में गाइबू ना तार जहाँ परिचय बा लक्षण थी से परिवर्तन हेनी से जो शुद्ध स्वर हो कि विकृत स्वर हो जो स्वर लगुव से परिवर्तन हम नहीं से रागरे लिखा जाइथिबा वादी संवादी ताहा भी निश्चित भाव में सब रक्षा कर गाइबा पड़ो एवं बड़ कथा है सब गोटे स्वर एवं स्वर श्रुति लय गाइबा पड़ो सबकि शुद्ध जहाँ पूर्वर ही मुझे तेणु ये जो रागांग प्रबंध जो आम गाइबू तार गोटे आरंभ आ शेष अच्छे एमती नुह जे मु गीतटे गाईदेवी कि मझे आउ कौन करदेवी तापर एमती ना कारण जितेबाला आम उच्चांग संगीत कथा शास्त्रीय संगीतर कथा कहूँ सेतेबेले सबकि विधिबद्ध बा नियम अनुसार हवा दरकार तेणु गोटे गीत बा गोटे राग परिवेषण करी मु तार आरंभ आउ शेष या भितर किछि किछि क्रिया आमको अनुसरण करने को पड़ो तेज ये जो से सब से क्रिया पूर्व मु गोटे कथा कहबी जे एमिति आमर सब कथा हुए प्रश्न आसे जे एमती कौन गोटे रागांग फागांग एमती थिला सेमती थिले बा नथिबार कथार आवश्यकता ना नथिला बोली कहवा ना कारण सब कथा थिला बोली आमे ताको शास्त्रीय कहूँ कहीं तैयारी देबुनु मन को नथिबा कथा कौठू बहिरू आविष्कार करी एमती कही हम ना सब कथा थिला केमती थिला आमे मु गोटे रागांग गायन जो मु कहूँ जहाँ शुद्धता कथा कहूँ टिके आमे पुरातन समय को चली जावा से गोटे उच्चांग शैली रे गीत गाइबार गोटे लक्षण बा गीत गाइबार गोटे परंपरा आमे खाली संगीतर साधक किंबा संगीतर गुरु गवेषक पाखरे नथिला जो माने आम परंपरार आम राज्यर विभिन्न गाँ गहली बा परंपरार संगीत कलाकार मान थिले तांकर गोटे विश्वास थिला गीतटे गाइब एमती गोटे साधा साधा गोटे कौन पे पे कि गाईदेव सेमती हम ना गोटे गीत गाइब गाइला भाया गाइब ना एमती गोटे किसी कथा अच्छी तेणु सबुबले आमे परंपरा शुणीचु विशेषकर व्यक्तिगत भाव में मु कहबी जेतेबेले संगीत शोधाकर बालकृष्ण दास फाउंडेशन ओडिसी संगीत महोत्सव आरंभ कला 20 वर्ष तले सेतेबेले गाँ गहलीर जेते वृद्ध वयस्क माने मोर तो मो पाखे तो अच्छी जो अति कम 100 रु ऊर्ध्व 80 रु ऊर्ध्व किंबा 90-95 वयस्क बयसर व्यक्ति माने आसिक गीत गाई एवं से माने जेते उच्चरे गाती
ଯେମିତି ପ୍ରକାରର ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ରୀତି ତାଙ୍କୁ ଗାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମକୁ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଆମେ ଏପଟେ ସାଧନା କରିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବିଧିବଦ୍ଧ ସାଧନା ସେ କରିଥିବେ ନ କରିଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଶାସ୍ତ୍ରଗତ ଚର୍ଚ୍ଚା, ନୀତି ନିୟମ ଚର୍ଚ୍ଚା କଦାପି ନଥିବ। ତଥାପି ଇଏ ପରମ୍ପରାର ଦୋହାଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ମୋହନୀୟତା ହେଉ, ସେ କାରଣରୁ ସବୁବେଳେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସଙ୍ଗୀତ ସୁଧାକର ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କଥା, ସେ ମହୋତ୍ସବରେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆସୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଇବାରେ ତିନିଟା କଥା ମୁଁ ଭଲ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି। ମୁକ୍ତ ଧ୍ୱନି ଆବାଜ ଆଉ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠ, ପୁରା ଖୋଲା ଗଳା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଯାହା ସେମାନେ ଗାଉଥିଲେ, ଛାନ୍ଦ ଜଣାଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗାଉଥିଲେ। ମୁକ୍ତ ସ୍ୱର, ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠ, ମୁକ୍ତ ଧ୍ୱନି ଆଉ ଭାଷାର ସ୍ପଷ୍ଟତା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତର ଲକ୍ଷଣ। ଏବଂ ସେଇ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ସିଧା ଭାଷାରେ କହୁଛି ରାଗାଙ୍ଗ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଗ ସଙ୍ଗୀତଟିଏ ଗାଇବାକୁ ଯାଉ ବା ରାଗଟିଏ ଗାଇବାକୁ ଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ରାଗ ସଙ୍ଗୀତ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବା ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତର କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ରାଗର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆସିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, କେତେ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱରରେ, କେତେ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ଏବଂ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗାଇପାରିବା ଆମେ ସାଧନା କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାୟନ କଳା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ସିଏ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଆଜିକାଲି ଭଳି ଏମିତି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଇ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତାଟେ କରୁଛି, ମାଇକ୍ ନହେଲେ ମୋର ଅଚଳ। ଗୀତ ଗାଇବା ତ ଗୀତ ତ ପାଟି ଫିଟିବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁଗ ସେମିତି ନଥିଲା। ସିଏ ହୁଏତ ବିନା ଶବ୍ଦରେ ବା ବିନା ମାଇକ୍ରେ ମଞ୍ଚରେ ବସିକରି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣେଇ ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସମୟର। ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ମୂଳ ଲକ୍ଷଣ, ଯେ ଯିଏ ଗୀତ ଗାଇବେ ସେ ମନ ଖୋଲିକରି ଗାଇବେ। ତେଣୁ ଆମେ ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆସିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ଏମିତି ଗାଇଲେ ଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସେମିତି ଗାଇଲେ ଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କ'ଣ ଖାଲି ଆମରି ସଙ୍ଗୀତରେ ଭାବ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ସଙ୍ଗୀତରେ ଭାବ ନାହିଁ? ଆଉ ଭାବଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୀତ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ସିତାରରେ ବି ଭାବ ଅଛି, ବେହେଲାରେ ବି ଭାବ ଅଛି, ବଂଶୀରେ ବି ଭାବ ଅଛି। ଆମର ପୁରା କବିମାନେ ଗାଇଛନ୍ତି, ଶୁଣି ତ ମୁରଲି ଗୀତ, ମୁରଲିର ଗୀତ ଶୁଣିକରି ଥୟ ନହିଲା ଚିତ୍ତ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଆମେ କ'ଣ ଥିଲା ନଥିଲା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍କୁ ଯିବା ଉଚିତ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଭାବିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗାୟନ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେଇଟା ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ବା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଯୁଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଗ୍ରହଣର ଯନ୍ତ୍ର ଆସିଲା, ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଲା। ଆଉ କେତେ ଛୋଟ ପାଟିରେ କେତେ ଚିପାଚିପି କରି ଭାଷାକୁ ଆମ ପେଟରେ ଅଧା ରଖି ଏମିତି ଗାଇବା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ତାହା ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଗାଇବୁ ଖୋଲା ମନରେ ଗାଇବୁ। ଆମ ପରମ୍ପରାର ଗାଇବାଟା ସେମିତି ଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି, ଯାହା ଆମର ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଗାୟନର ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ସବୁ କଥା ମୁଁ ଜଣେକୁ ନାଁ କହିବି, ଜଣେ ସାଧୁଚରଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ମାନେ 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ 80 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିବ କି କ'ଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଥିଲା, ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏ କଥା କହିଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ଭୀମସେନ ଯୋଶୀ ଭାରତ ରତ୍ନଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଠସ୍ୱର, ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଦୌ ସେ ସାଧୁ ସାରଙ୍କର କମ୍ ନଥିଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଆଉ ଗାୟନ ଶୈଳୀ। ମାନେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଗୀତଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଠେଇକି ଗାଏ, ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଗାଏ, ନହେଲେ ସେ ଗୀତ ଗାଇଲା ଭଳିଆ ଗଳା ବି ଭୟସ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି କି କରୁଥିବ କି କରୁଥିବ କି କରୁଥିବ ମୋରା ମା
ବାଧରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛାନ୍ଦ ଶୈଳୀର ପରମ୍ପରାର ଗୀତଟି, ତାକୁ ସେ ଗାଉଥିଲେ ବସନ୍ତ କରିକିରି, ତା ନାଁ ପୁଣି ସେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ବସନ୍ତ ବାହାର କରିକିରି। ସେ ଯେଉଁ ମୋ ରାମା, ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ମୋ କାନ ଫାଟିଗଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ସେ ଧ୍ୱନି। ତେଣୁ କହିବା କଥା ହେଲା ସେମିତି ଅନେକଙ୍କର। ଆମେ ବାଣୀକଣ୍ଠ ନିମାଇଁ ଚରଣଙ୍କର ଗାୟନ ଶୈଳୀ ହେଉ, ଆମ ସାର୍ମାନଙ୍କର ସିଂହାରୀ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଙ୍ଗୀତ ସୁଧାର ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମହାପାତ୍ର, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ର ବା ଯେଉଁ ସ୍ତରର ଗାୟକ ଥିଲେ, ତାର କାରଣ ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗତାର ଲକ୍ଷଣ। ଏବଂ ସେଇ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗତାକୁ ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏଟା ହେଉଛି ରାଗ ଅଙ୍ଗ ବା ରାଗ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରବନ୍ଧର ଗାୟନ। ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଗରେ ଗାଇବୁ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଏଇ ରାଗାଙ୍ଗ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗାୟନରେ ମୁଁ ଯାହା ମୂଳରୁ ବି କହି ଆସିଥିଲି ଯେ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧିବଦ୍ଧ ବା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ସଙ୍ଗୀତ ପଦ୍ଧତିରେ ବା ସଙ୍ଗୀତ ଶୈଳୀରେ ଗୋଟେ ଗାୟନର ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ। ସ୍ୱର ଲଗେଇବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଲାଗିପାରିବନି, ତାର ଗୋଟେ ନିୟମ କିଛି ଥିବ। ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକରି ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ଗାଇବା ଉଚିତ, ତାକୁ ଆପାତତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଉଛେ, ତାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ରାଗ ଗାୟନରେ ବା ରାଗ ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟନରେ ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ଆଳାପ। ଏ ଆଳାପଟା ପୁଣି ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଶୁଣିକି କରୁଛୁ ବୋଲି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଗାୟନ ପରମ୍ପରାକୁ ଚାଲିଯିବା, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ପାଲାକୁ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନ କଳା ପାଲା, ତାର ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ଗାୟକମାନେ, ସେମାନେ ଏକାଧାରରେ ପଣ୍ଡିତ, ଗାୟକ, ବାଗେୟକାର, ନାୟକ ସବୁକିଛି, ସଙ୍ଗୀତର ଯେତେ ବିଭାଗୀକରଣ ଅଛି ନା, ସେ ସବୁକିଛି ପାଲା ଗାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଯାଏ। କାରଣ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଦ୍ୱାନ, ସଙ୍ଗୀତରେ ବିଦ୍ୱାନ ଇତ୍ୟାଦି। ଯେତେବେଳେ ପାଲାଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ହା ରେ ହା, ଏମିତି କିଛି ହୁଏ। ପୁଣି ଦାସକାଠିଆକୁ ଯିବା, ଶ୍ରୀ ହରି ନର ଆଧା, ଏସବୁ କ'ଣ? ସେମାନେ ଖାଲି ଆ କରୁଥିଲେ ନା, ତାହା ହିଁ ଆଳାପ। ଆଳାପ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଭାଷାରେ କହୁ, ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ସହିତ ମୋର ଆଳାପ ହେଲା, ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ କିଛି ବାକ୍ୟ ବିନିମୟ ହେଲା, ଭାବ ବିନିମୟ ହେଲା, ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ପରିଚୟ ଦେଲୁ, ମୁଁ ଅମୁକ ସିଏ ସମୁକ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କିଛି କଥାର ଆରମ୍ଭରୁ ପରିଚୟାତ୍ମକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଯେମିତି ଭାଷାରେ ଆଳାପ, ସଙ୍ଗୀତରେ ବି ସେମିତି ଆଳାପ। ଆଳାପକୁ ଆମେ କୁହାଯାଇଛି ଆମ ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରାଗସ୍ୟ ପ୍ରକଟୀକରଣମ୍। ପ୍ରକଟ ହେବା, ଆମେ କହୁନା ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ମୁଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୁରୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକଟୀକରଣମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଗ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଉଭା ହେଇଯିବ। କେମିତି? ଆଳାପ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ରାଗରେ ଗୋଟେ ଆରୋହ ଅବରୋହ ଅଛି, ଅମୁକ ସ୍ୱର ଲାଗେ, ସମୁକ ସ୍ୱର ଲାଗେ, ସେଥିରେ ରାଗ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକରି ତାର ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଆଳାପ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ରାଗର ଗୋଟେ ରୂପ ବା ସେ ରାଗର ଗୋଟେ ଆକାର, ଓ ଏଟା ଏମିତି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏମିତି ଶଙ୍କରାଭରଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଗସ୍ୟ ପ୍ରକଟୀକରଣ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ, ତାର ସୀମା ନାହିଁ। ସେଇ କାରଣରୁ ଆଳାପର ବି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୀତ ଟିକେ ସିଧା ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ ଆଳାପଟେ କରିଦେଇପାରୁ,
एमती नहले चाहिए मोर समय अच्छी श्रोता आलाप को भल पाँच ताकू मु अधघंटे घंटे लंबे दी पारि नहले एठी श्रोता आलापटा ग्रहण करना आलाप टिके खाली कर नामक मात्र करदे गीत गाई पारि आलाप गोटे अंत नहीं जमी समुद्र निजे गोटे अंतहीन तार प्रतिटी विभाग प्रतिटी क्रिया सीमाहीन तेणु सेमती आलाप आम कौन कहूँ ना रागस्य प्रकटीकरण ताने जदि शास्त्रीय संगीत मु गाइबी उच्चांग संगीत मु गाइबी किंबा राग संगीत गाइबी एवं कहूँ जे ये गीत मु अमुक रागरे गाऊँगी ताहले मु आलाप करने को बाध्य आलाप शिखा को बाध्य आलाप साधना करने को बाध्य आउ आलाप शुणिकी आनंद नबार जो योग्यता किंबा दक्षता अर्जन करने मत कर्तव्य आम सम्मुखें जड़े उस्ताद बसिक आलाप कर मन को सी आम समय नष्ट करूना से कौन करें भितर न बुझीपारुचु आम उठी जावा उचित किंतु शास्त्रीय संगीत रे आलाप मस्ट तेणु आम जो रागटे गाइबू आलाप निश्चित करूँ कहीं केते समय हम केते विस्तृत हम सेटा कलाकार निर्भर करे सेटा श्रोतांकर आवश्यकता उपर निर्भर करे सेटा समय बाधकता उपर निर्भर करे समय जदि मत 15 मिनट दिखाई ताले मु केते कौन आलाप करी केते गाइबी से सब कथा भाव पड़ो ये हूँ कलाकार गोटे उचित कार्य जे से निजक प्रस्तुत कर समय अनुसार आवश्यकता अनुसार लोकों सामने निजर कला परिवेषण कर तेणु आलाप गोटे अंतहीन क्रिया हो पारे गोटे रागरे 7टा स्वर लगिपे 6टा स्वर लगिपे 5टा लगिपे किंतु से 5टा स्वर को भी आलाप कले सरब ना 7टा स्वर को भी आलाप कले सरब ना एमती गोटे क्रिया से किंतु आमको कम हो बेसी हो आमको आलाप करने पड़ो प्रथम जेकोसी गीत गाइबा पूर्व बा राग गाइबा पूर्व आम गोटे से आलाप भी गोटे विधिबद्धता कहूँ जे 3टा स्तर अच्छे आम जिते स्वर को स्वर स्वर को स्वर लगेकरी धीरे धीरे गोटे गोटे स्वर क्रमान्वय जाऊ सेटा गोटे विस्तार तापर जिते धरा जाऊ तल सप्तक रु ऊपर सप्तक जाए पहुँचलु गोटे द्वितीय स्तर आसब द्वितीय भाग आसब से टिके आलापर क्रिया द्रुत हो सेतेबेले आम ताको कहूँ कौन ना आंदोलित गतिर आलाप एवं जेतेबेले से आलाप आहुरी द्रुत हो शेष आड़ को क्लाइमैक्स को चली से तान आधारित आलाप तेणु आलाप आम 3टा स्तर बा 3टा पर्यायर करवा दरकार आम शैली को चाहिए आम गीत को चाहिए आम ओडिसीत्य को चाहिए तेणु आलाप गोटे अनावश्यक बोली आम भाविबा ठीक हेनी ये थिला रागांगर प्रथम कार्य।